Okay, good morning students. How are you today? May we all be healthy. Today, we will learn about function. About function in Indonesian is fungsi. Dalam bahasa Indonesia adalah fungsi. A function is similar to an equation and formula. Another of writing the same thing is fx equal 2x plus 3. This means the function applied to x is multiplied by 2 then add 3. If you want to find the value of the output when the input is 5, you will do. Okay, fx equal 2x plus 3. X to be 5. X equal 5. So, F5 equal 2 times 5. X-nya diganti dengan 5. 2 times 5 equal 10. 10 plus 3 equal 13. Jadi yang diganti nilai X-nya diganti dengan yang di dalam kurung. For example, for the function fx equal x minus 4. Find a f minus 2 equal 8 times minus 2 equal 16. 6 minus 16, okay? Minus 16 minus 4 equal minus 20. B, f4. 8 times 4 equal 32. 32 minus 4 equal 28. And the last, f3 per 2. 8 times 3 per 2. 8 divided by 2 equal 4. 4 times 3 equal 12. So, 8 times 3 per 2 equal 12. 12 minus 4 equal 8. Oke, 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 3 jadi 12. Lalu 12 dikurang 4, hasilnya 8. Itu untuk F 3 per 2. For example, for the function fx equal 6 times x per 2 plus 12. Find f minus 6. 6 times minus 6 per 2 plus 12. Minus 6 per 2 or minus 6 divided by 2 equal minus 3. Minus 3 plus 12 equal 9. 9 times 6 equal 54. Okay? Next, F2. 6 times 2 per 2 or 2 divided by 2 equal 1. 1 plus 12 equal 13. And then 13 times 6 equal 78. Oke. X-nya saja yang diganti dengan di dalam kurung. Jika F minus 6, maka X-nya dimasukkan minus 6. Cukup hanya X-nya saja yang diganti. Jika di dalam kurung itu adalah 2, X-nya diganti dengan yang di dalam kurung yaitu 2. Oke. Do you understand? Oke, saya harap kalian bisa paham. Jika tidak paham, nanti silakan ditanyakan di grup. Oke. Next. For example. Oke, next. For example. If fx equal 2 times 3x minus 5. When fx equal 74. What is the value of x? Okay, the answer. Fx equal 2 times 3x minus 5 equal 74. 74 itu dari soal ya. 2 times 3x equal 6x. 2 times 2 times minus 5 equal minus 10. Minus 10 move to the right. Oke, minus 10-nya berpindah ke kanan. So, 74 plus 10 equal 84. And then, X equal 84 divided by 6 equal
14. Oke. Minus 10-nya pindah ke sebelah akan bertemu dengan 74 sehingga dia menjadi plus. Ketika ditambah akan menjadi 84. Untuk mencari nilai X, 84-nya dibagi 6. So, X equal 14. For example, given that Gx equal A plus Bx, G1 equal minus 3 and G minus 2 equal 3. Find the value of A and B. The answer, G1 equal A plus B times 1. Oke, X-nya diganti 1. B times 1 equal B. So, G1 equal A plus B equal minus 3. G minus 2 equal A minus 2B because minus 2 times B equal minus 2B. Oke. A minus A equal 0. A-nya habis. Oke. B minus 2B. Minus dengan minus akan menjadi plus. B plus 2B equal 3B. Equal minus 3 minus 3 equal minus 6. B equal minus 6 divided by 3 equal minus 2. And then, dari persamaan itu silakan ambil salah satu persamaan. Karena yang lebih gampang adalah A plus B sama dengan minus 3, itu yang akan diambil. A plus B equal minus 3. A, karena B-nya sama dengan minus 2, maka B-nya diganti minus 2. A minus 2 equal minus 3. A equal minus 3 plus 2 because 2 move to the right. So, A equal minus 1 because minus 3 plus 2 equal minus 1. Okay, next about relation. In Indonesia is relasi. A relation is a collection of ordered pairs containing one object from each set. A relation from set X or input to set Y or output is the pairing of the elements of set X to the elements of set Y. Jadi relasi itu adalah pasangan dari himpunan X ke himpunan Y. Oke, jadi dipasangkan semua anggotanya ke himpunan Y. Atau ini contohnya disebut cara memasangkan ini disebut dengan the raw diagram atau diagram panah. Ini hanya contoh. Oke, ini hanya contoh. Jadi dipasangkan himpunan X ke himpunan Y. The set X and its elements, ya, di mana di situ isinya adalah A, B, C, and D are known as the domain. Oke, himpunan X itu disebut domain atau dalam bahasa Indonesia adalah daerah asal yang isinya tadi adalah A, B, C, and D. And then the set Y and its elements 1, 2, 3, 4, and 5 are known as the codomain atau dalam bahasa Indonesia disebut daerah kawan. And daerah hasil adalah himpunan Y yang punya pasangan. Oke. Ini adalah bentuk grafiknya, ya, grafnya. Jadi tadi sudah dipasangkan A to 4. Yang A keempat, A to 4. B to 5. C to 1. C to 1. D to 2. Oke, ini sesuai dari contoh yang diagram panah tadi ya. Oke. To the lesson is finished. And then I will send the assessment in Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan di grup. Thank you for your attention and see you tomorrow. Good morning, students.